अस्सलाम वालेकुम। दारा शुको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। 27 मार्च 2022 इतवार का दिन, रात 10:10 पाकिस्तानी महरी वक्त के मुताबिक फ़ोन कॉल आती है जी, हाँ जी यार पेमेंट कब रिलीज़ करेंगे आप? यार अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा जी ठीक है। फिर फ़ोन कॉल जाती है, यार पेमेंट कब रिलीज़ करेंगे आप? यार अभी पैसे नहीं हैं। 3, 4, 5, 6, 10 दफ़ा ऐसा हो गया। स्टार्टअप है जी, नए क्लाइंट्स हैं ही नहीं, 2-4 गिनती के क्लाइंट्स हैं। बंदा जज्बाती हो जाता है, यार ये क्या तरीका है? साथ में दोस्त बैठे हुए हैं, यार तुम कोई फ्री में काम दे रहे हो क्या? तुमने कोई चैरिटी खोली हुई है? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट यू आर डूइंग? आई मीन व्हाई आर यू नॉट चार्जिंग योर सर्विसेज? नहीं यार कोई बात नहीं, मसला हो जाता है, बंदा परेशानी के आलम में है, पैसे नहीं है अभी उसके पास, दे देगा। नहीं यार गलत है, तुम्हें ऐसी की तैसी, फ़ौरन उनसे बात करो, छोड़ दो उनको, और क्लाइंट मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसे में बंदा जाके उन्हें कह देता है अपने दिल की बात, जो कि होती है इमोशंस के ऊपर मबनी। आप अपने जज्बात की रूह में बहते हुए अगले क्लाइंट को पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। क्लाइंट कहता है थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी सर्विसेज का, आपकी जो पेंडिंग पेमेंट है वो मैं बाद में आपको देता रहूँगा, फिर कभी मुलाकात होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हम आपको दे देंगे, अभी हमें आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। आपने कर दिया जी दरवाज़ा बंद, और आपने उस क्लाइंट के साथ जो इतना टाइम गुजारा, वो आपको पसंद करता था, अब उसने आपसे बात भी करना छोड़ दी, पैसे भी फंस गए, क्लाइंट भी गया हाथ से। रिवर्स में आइए, फ़ोन कॉल जाती है, क्लाइंट कहता है पैसे नहीं है। ओके ठीक है सर, कोई मसला नहीं। फिर फ़ोन कॉल आप करते हैं, क्लाइंट कहता है पैसे नहीं है, फिर आप कहते हैं कोई मसला नहीं। ऐसी सूरत हाल में आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देना बंद नहीं करते। जब आप ये करते हैं कि क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, आप एम्पैथी के साथ उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए, अपने ऊपर कॉस्ट को बेयर करते हुए, और आप सर्विसेज देते हैं, क्लाइंट इज गोइंग टू लव यू, ही इज नॉट गोइंग टू लेट यू गो। ये कहानी मेरे साथ हुई है ख़वातीनो हज़रात, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ वही बात करता हूँ जो मैं अपने साथ मेरे साथ हो रहा होता है। चूँकि मेरा भी एक स्टार्टअप है, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि स्टार्टअप्स के अंदर जिनका शमूलियत है, जो स्टार्टअप के हिस्सा है, जो हाँ सो इट्स स्टिल देयर। So what happens, sorry about that, what happens कि स्टार्टअप्स के अंदर हो क्या रहा है? स्टार्टअप्स के अंदर ये हो रहा है कि जी वो दोस्त ने कह दिया कि यार मेरे पास तुम ये किस तरीके से काम कर रहे हो, पैसे तुम दे नहीं रहे हो या पैसे तुम ले नहीं रहे हो, क्लाइंट तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, यू नो दे मेक यू अ फूल आउट ऑफ यू बिकॉज यू आर न्यू कंपनी, और ये और वो है, और हम जज्बात में आके दोस्तों की बात सुन के क्लाइंट से हाथ धो बैठते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, गिनती के गिने चुने क्लाइंट्स हैं, 3-4 क्लाइंट्स हैं, छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जी। उनमें से कुछ क्लाइंट्स के साथ इशू आ गया, कुछ क्लाइंट्स के साथ इशू आया, मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, मेरे अपने खर्चे खड़े हुए हैं, मेरे पास पैसे शदीद कमी है। वही जो एक स्टार्टअप के साथ हो रहा होता है कि पैसे नहीं होते, रेवेन्यू नहीं होता, खर्चे उसी तरह खड़े होते हैं, आपके पास कोई इनकम एज सच नहीं हो रही। ऐसी सूरत हाल में कहा जाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये एक इंतहा से ज़्यादा बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव वे में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जी मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र नहीं करें, एवरीथिंग्स विल बी फाइन, क्योंकि उसका भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट का दूसरा खुदा है, मेरा दूसरा खुदा है, ऐसा नहीं है, हम दोनों का एक ही खुदा है, हम दोनों एक ही को सजदा करते हैं। मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको सर्विसेज देता रहता हूँ। जनाब आली, उनमें से एक क्लाइंट जो है हमारे, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब हैं, वैसे सारे क्लाइंट्स के दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन ये क्लाइंट हमसे बहुत ज़्यादा करीब हैं। इनके साथ बात कुछ ऐसी होती है कि एक नए बिजनेस का जो है वो इर्तिका शुरू हो जाता है। नए बिजनेस का इर्तिका मतलब दारा शुको एसोसिएट्स के ही प्लेटफॉर्म से एक और काम दारा शुको एसोसिएट जो है वो स्टार्ट करने लगा। कहने का मकसद ये है, और पेमेंट भी रिलीज़ हो गई, बाय द वे पेमेंट भी रिलीज़ हो गई, जो कि 3 महीने से पेंडिंग में थी, नहीं दे पा रहे थे, कोई मसले की बात नहीं है, 3 months इज़ अ लॉन्ग टाइम, 3-3.5 महीने हो गए थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर मैं अपने जो एसोसिएट्स आसपास के लोग थे उनसे डिस्कस करता, वो मुझे क्या कहते हैं, यार देख हमने तुझे कहा था जॉब ना छोड़, हमने तुझे कहा था जॉब करता रहे, हमने तुझे कहा था ये बिज़नेस बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इसमें पैसे नहीं मिलते, क्लाइंट बेवकूफ़ बनाता है, क्लाइंट को पता है तुम्हारी नई कंपनी है, ये है वो है, और आप ऐसे में ब्लंडर मारते हैं, क्लाइंट से भी हाथ धो बैठे और इनकम से भी हाथ धो बैठे। हमने ऐसा नहीं किया। मसला ये है कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जो कि मेरे टॉपिक के अंदर लिखा है कि जब ऐसी सूरत हाल का सामना हो, जब आपके पास इनकम का शदीद फुकदान हो जाए, खर्चे खड़े हुए हों, अब आप जज्बाती तौर पे बिल्कुल ऊपर आए हुए हैं, पैसे हैं नहीं, खर्चे खड़े हुए हैं, घर वालों की बातें अलग आपको ऊपर नीचे करके सुनने को मिल रही है, ऐसे में आप क्या करें, आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। कभी इस तरह की सोचें आ रही हों दिमाग में कि यार वाकई मैं कोई फ्री में क्यों दे रहा हूँ अपनी सर्विसेज, मैं भी तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी सर्विसेज की भी कोई वैल्यू है, मैं उनकी जगह 10 और क्लाइंट्स ले सकता हूँ। आप बिल्कुल ले सकते हैं, जाके ले लीजिए। अभी तक क्यों नहीं लिए?
سیدھی سی بات ہے نا, اگر آپ لے سکتے تھے تو 10 کلائنٹس اور لیتے تو لے لیتے جا کے, آپ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں یار, آئی کیپٹ چینجنگ مائی فزیکل موومنٹ, مطلب میں فزیکل موومنٹ میں رہا مستقل. جب کبھی ایسا کوئی خیال میرے ذہن میں آتا کہ مجھے لگتا کہ یار اب میں کہیں گڑبڑ میں آ کے اپنے کلائنٹس کو کوئی ترش میسج نہ کر دوں کہ دیکھیں جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ پیمنٹ ریلیز کریں گے تو بات آگے بنے گی, ورنہ میں کام نہیں کر رہا, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ, یہ وہ ایکسپائر. میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے ان کو پورا ٹائم دیا اور میں اپنی سروسز دیتا رہا. جیب سے لگ رہے تھے پیسے, جانے آنے کے, ادھر ادھر کے جو بھی کچھ تھا ریسرچ کا, وہ سب میری جیب سے لگ رہا تھا. and I was willingly doing that. I had a very limited fund, but I was doing it. What happened at the end of the day? They proposed something which was much bigger than what we are catering right now. Much bigger. میں bigger کی بات نہیں کر رہا ہوں خواتین و حضرات, میں much bigger کی بات کر رہا ہوں. much bigger کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں 10 لاکھ روپے پہ بیٹھا تھا تو ابھی بات جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہوئی. فار ایگزامپل کی بات ہے, مطلب اتنا بڑا ایک جمپ آیا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے آس پاس ہمیں مستقل یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. کوئی نیا بزنس ہے, چھوٹا بزنس ہے, کوئی نئی سروس ہے, چھوٹی سروس ہے, کمپیٹیٹرز بہت سارے ہیں, کلائنٹس کم ہیں, پیسے آ نہیں رہے, کلائنٹ سے پیسے روک لیے ہیں. ایسی صورتحال میں ان اللہ مع الصابرین یاد رکھیے گا, کیونکہ اگر آپ جذبات میں آ کے اب ریئیکٹ کر دیں گے اور کلائنٹ کو سنا دیں گے جذباتیں, کلائنٹ کیا کرے گا؟ وہ خاموشی سے سن لے گا. وہ کلائنٹ ہے, وہ باس ہے ایک طرح سے, آپ کا کلائنٹ از یور باس, because he can easily fire you by giving his money to somewhere else and not taking your services and hire someone else to provide the services that you're providing, right? So he's the ultimate boss. So you cannot actually say کہ نہیں یار آپ یہ ہے وہ ہے, طریقہ ہوتا ہے, ایتھکس ہوتے ہیں, میں اپنی سروسز دے رہا ہوں, آپ اپنی اینڈ آف دا بارگین کیوں نہیں پکڑ رہے, میں اپنی اینڈ آف دا بارگین پکڑ رہے, ایکس وائی زیڈ, دیٹ کائنڈ آف تھنگ kept happening. یہ آپ کے ذہن میں بار بار آئے گا. اسی لیے تجارت میں 9 حصے کی برکت ہے اور نوکری میں 1 حصے کی برکت ہے, کیونکہ یہ مشکل کام ہے. دس از ویری ڈیفیکلٹ, دس از ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ آسان کام نہیں ہے. اور میں یہی بات, کیونکہ میں اس چیز سے خود گزر رہا ہوں, تو میں یہ سارے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ, ایسے حضرات, ایسی خواتین جو کہ اپنا بزنس شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن ان کو آس پاس سے آوازیں آ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ بڑی مشکل ہے, یا جنہوں نے شروع کر لیا ہے ان کی پیمنٹس پھنس گئی ہیں, ڈونٹ ورری اباؤٹ اٹ. ڈو ناٹ وری اباؤٹ اٹ. اگر آپ نے اپنا کام صحیح سے کیا ہے, اگر آپ نے اپنی سروسز پروڈکٹ صحیح سے دی ہیں, اگر آپ نے سب کچھ آنیسٹی کے ساتھ کیا ہے, آپ کا پیسہ کہیں نہیں رکے گا, یہ آپ کو ملٹی پلائی ہو کے ملے گا. لکھ لیجئے میری بات, لکھ لیجئے. دیر سویر ہوتی ہے خواتین و حضرات, لیکن حق حلال کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا. یہاں سے نہیں ملے گا, اس کی تھرو آپ کو کہیں اور سے مل جائے گا, لیکن ملے گا ضرور. اس کے گھر میں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اندھیر تو ہو ہی نہیں سکتی, اللہ ہے وہ, اس کے گھر میں کیا اندھیر ہے, وہ دیکھ نہیں رہا. ہاں اگر آپ نے ڈنڈی ماری ہے, اگر آپ نے گڑبڑ کی ہے, اگر آپ نے بیچ میں چوری چکاری کا حصہ کیا کہ جی ڈنڈی مار دی, ادھر کا کام ادھر کر دیا, ادھر کا پروڈکٹ ادھر کر دیا, that's where your money is going to get stopped. Some people have the habit of stopping the money. That's something which is usual. یہ تو بہت یوزول سی بات ہے کہ کچھ کلائنٹس نہیں دیتے پیسہ. آپ نے تب بھی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑنا ہے. آپ کا جو اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ میں نے ورلڈ کلاس سروس دینی ہے, ورلڈ کلاس پروڈکٹ دینی ہے, اس کے لیے چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو ہنڈرنس بنا کے اپنے گول سے ڈائیورٹ ہو جانا بہت آسان ہے, اس میں لگے رہنا مشکل ہے. اس لیے مشکل کام کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ ہر کسی کو ملتا نہیں ہے. آسان کام کا ریوارڈ کوئی ایسا ہوتا نہیں, اس لیے سب کو مل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے وہ ریوارڈ تو نہیں لینا نا جو کہ سب کو مل رہا ہے, بیکاز اگین جو سب کو مل رہا ہے اس میں کیا مزہ ہے, لیکن جو کسی کو مل رہا ہے, we strive to go towards that. Now it comes down to your physical appearance, your health, your mental health, your spirituality, ruhaniyat, ibadat, your financial matters, economical matters, every single thing. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. اگر اسٹارٹ اپس میں ہیں, اگر ایسی جگہ پہ پیسہ پھنس گیا ہے, کلائنٹ 4 تھے, چاروں نے پیسہ پھنسا لیا, اب کیا کریں کہ دارا شکو تم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہو, اب میں روٹی کہاں سے پکاؤں, ٹھیک ہے, اب میں یہ سبزی کہاں سے لے کر آؤں, بیوی کے لیے بجلی کا بل کیسے دوں میں, یہ پرابلم آ سکتی ہے اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. تو بھائی سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پھر اپنی ضرورت کو غلط جگہ پہ جوڑ دیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انکم آئے گی تو چولہا چلے گا. استغفر اللہ, میرے نزدیک یہ بہت غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. انکم بھی تبھی آئے گی جب وہ چاہے گا, تو کیوں نہ اس سے مانگا جائے. ہم کیوں انکم کے پیچھے پڑیں, ہم کیوں کلائنٹ کے پیچھے پڑیں. میں نے ڈاکٹر اسرار کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا, انہوں نے کہا ایک دفعہ پیسے مانگ لیے ٹھیک ہے, دوسری دفعہ ریمائنڈ کرا دیا ٹھیک ہے, تیسری دفعہ نہیں مانگنا. وہ کہنے لگے شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ بات دل کو لگ گئی. وہ کہنے لگے کہ یار آپ کلائنٹ کو بار بار کیوں تنگ کر رہے ہیں, آپ اس کو بات کریں, اس سے کہیں آپ, وہ اس کے دل میں ڈالے گا. اور یقین کریں خواتین و حضرات, لائیو ایگزامپل میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, کوئی مجھ سے اگر اس بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہے مجھے پلیز کال کیجیے. آئی وڈ
बी डिलाइटेड, क्योंकि अभी बहुत सी रीजंस की वजह से मैं नाम वाम एक्सपोज नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट इट एक्चुअली हैज हैपेंड. पैसे भी नहीं रुके, पैसे भी आ गए, एक और बिजनेस की प्रोपोजिशन भी शुरू हो गई, एक और जगह पे हमारा ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला है. कैसे हुआ ये? हाँ, मैं 6 हफ्ते पहले उनको सुना देता बातें, मैसेज कर देता, कॉल कर देता, ऑफिस में जाके हल्लड़ मचा देता, क्या होता? शायद वो पैसे रिलीज कर देते, लेकिन क्या वो नया बिजनेस शुरू होता? नहीं. क्या होता? उसका दिल भी दुखता. वो अगले 10 लोगों से बैठ के बात करता तो वो कहता किसी से भी बात कर लेना, दारा शिको एसोसिएट से मत करना. कहते तो हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन रहती है हमने 2 ईयर से के लिए हमें जेन्युइन प्रॉब्लम आई, हमने पैसा उनका नहीं रोकना था, लेकिन हमसे रुक गया. तो इस बंदे ने आके इतनी बदतमीजी की. Why do that? It's easy to orate, it's easy to talk about something, but it's very difficult to walk the talk. जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप अमल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. और इस चीज़ को अपनी घुट्टी में बांध लीजिए, रख लीजिए, ये दिमाग के अंदर ब्रेन टैटू कर दीजिए कि नर्व्स को कंट्रोल करना इज़ द अल्टीमेट गेम. बिकॉज अगेन वो जिहाद बिन नफ्स की तरफ जाता है. नफ्स को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना जिहाद बिन नफ्स है. आप जब जिहाद बिन नफ्स करते हैं तो उसका सवाब मिलता है. सवाब मिलेगा तो अल्लाह ताला रिवॉर्ड कैसे देगा? एक तो आखिरत में मिलेगा, वो रिवॉर्ड तो कंफर्म है, लेकिन दुनिया में भी रिवॉर्ड मिल जाता है. अल्लाह ताला को नज़र आ रहा होगा कि देखो यार, ये बंदे ने अगले बंदे की परेशानी को समझा, उसने उसके साथ लफ्ज़ों के साथ नहीं किया कि नहीं मैं समझ सकता हूँ लेकिन पैसे दे दें, नहीं मैं समझ रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे दें, मुझे गड़बड़ है, मेरे घर में भी खर्चे हैं, आपके मसले हैं तो क्या हुआ, मेरे भी मसले हैं. नहीं. और कई दफ़ा ख़वातीन और हज़रात, आपके पैसे कहीं रुके होते हैं और शायद आपने कहीं पैसे देने हैं, तो अगला बंदा जो आपको तंग कर सकता था वो नहीं तंग करता, वो रुक जाता है, वो भी समझ लेता है कि नहीं यार वाकई इसका कोई जेन्युइन मसला है. आप अगले की मतलब ऐसी की तैसी करना शुरू कर देते हैं, तो पीछे से जिनको आपने देने होते हैं वो रुक जाते हैं, वरना वो शुरू हो जाते हैं. तो ये एक साइकिल अल्लाह ताला की तरफ से शायद डिज़ाइंड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों को मुझे देनी होती है फिर वो रिलैक्सेशन दे देते हैं मुझे कि नहीं को मसला नहीं यार, ठीक है. नाउ आई कैन अगेन I'm a nobody here, but if I can connect the dots and I can say कि यार वाकई अगर मैं अपने क्लाइंट को शायद परेशान करता तो ये जिसको मैंने देना था पैसा वो मुझे परेशान करता, तो शायद वहाँ से अगर पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, एटलीस्ट यहाँ की परेशानी तो रुक गई है. तो स्टार्टअप्स के अंदर ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी क्लाइंट पैसे देने में गड़बड़ करे कोई मसले की बात नहीं है, सजदा कर दीजिएगा. क्लाइंट के अच्छे भी पैसे दे देंगे, और अगर सजदे से रिजल्ट नहीं आया तो सजदे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिएगा. तीसरी बात, अगर फिर भी नहीं आता तो सब्र तो फिर भी करना ही करना है. नर्व्स को कंट्रोल करना ही मेन गेम है ख़वातीन और हज़रात. नर्व्स को कंट्रोल कर लीजिए खुदा के वास्ते, ज़िंदगी जो है इतनी पुरसुकून हो जाएगी कि आपकी सोच है, क्योंकि 99% हम इमोशंस की बेस के ऊपर अपने फैसले और अपने रिएक्शंस दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट भी ख़राब, बॉस भी ख़राब, सप्लायर भी ख़राब, बीवी भी ख़राब, शौहर भी ख़राब, बच्चे भी ख़राब, ख़ानदान वाले भी ख़राब, क्योंकि लड़ाई हो रही है, शोर मच रहा है. लोग इस चीज़ को नहीं समझते. अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड क्लास है. वर्ल्ड क्लास इज़ नॉट फॉर एवरीवन, अदरवाइज एवरीवन वुड बी डूइंग वर्ल्ड क्लास थिंग्स. ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई. दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल का सामना हो और आपकी नर्व्स आपको ये बता रहे हो कि नहीं यार दाराश को मैसेज करो, उनसे कहो पेमेंट दें, उनसे कहो कि हमें रिलीज़ करें, फिर पार्ट पेमेंट ही दे दीजिए, थोड़ी सी दे दें, फ़ौरन अपने आप को डाइवर्ट करें इधर उधर, फ़ौरन अपने आप को उस जगह से छोड़ें ताकि आपके दिमाग से वो सोच निकले, क्योंकि वो उस ऐसी आपको स्वर्ल में फंसा देगी वो सोच कि आप उसके अंदर, वो कहते हैं ना यूँ करके भंवर घूमता जाएगा, आप उसके अंदर धंसते चले जाएंगे, और बिल्कुल एंड पे पहुँचते पहुँचते आप गुस्से में जज्बात में इतने ऊपर आ चुके होंगे कि आप ठक से उसको मैसेज कर देंगे. आपने उसको मैसेज किया तो नफ्स की बात आपने मान ली, और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली, नफ्स वो कुत्ता है जो आपको तब तक काटता रहेगा जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर लेते. जब आप गलत काम कर लेंगे तो ये सोने चला जाएगा, और सोने से पहले ये ज़मीर को जगा देगा. जब आपने मैसेज कर दिया, नफ्स की बात मान ली, गुस्सा बाहर निकल गया, ज़मीर वो नफ्स हो गया, ज़मीर को उसे उठा दिया. अब आप सोच रहे हैं शिट यार ये तो रिसीव हो गया मैसेज, अब तो मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, इस पर तो डबल ब्लू टिक आ गए, या मैं इसको क्या सॉरी करूँ फ़ोन करके, तो मैंने गलत बात कर दी. अब आगे से उसने पेमेंट रिलीज़ कर दी, उसने कहा सॉरी यार अब मुझे आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए. आपका एक लंबा क्लाइंट जो था वो ख़त्म हो गया. क्या पता उसके सहन में ये बात हो मैं इसके साथ एक और धंधा भी शुरू करता हूँ, उसने वो भी पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि गैब का तो उसको पता है ना, आपको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता. हम तो उसके ऊपर ईमान रखते हुए, फेथ रखते हुए, एतक़ाद रखते हुए, एतबार करते हुए, यकीन के साथ कहते कि नहीं ये तेरे हाथ में है सब कुछ, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खाकी हैं, हम तो खाकी हैं, हमें क्या पता यार. वी आर नथिंग, आई एम ज़ीरो, दारा शिको इज़ ज़ीरो, दारा शिको इज़ नथिंग, दारा शिको कुछ भी नहीं है, ये उसको पता होनी चाहिए बात.
to know that you don't know anything is I think the best of all. وہ عقل کل والی میں نے ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ عقل کل سمجھ لیا تو سمجھے تباہ و برباد ہو گئے. تو کبھی بھی اس طرح کا موقع آئے فوراً ان اللہ مع الصابرین پڑھیں, سجدہ کریں, اس سے مانگیں جس سے سب مانگ رہے ہیں. اور یہ مانگیں, یہ نہیں کہ میری پیمنٹ ریلیز ہو جائے, یہ مانگیں کہ آپ کے کلائنٹ کو اگر کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی سالو ہو جائے اس کی. اس سے کتنی اچھی بات ہوئی کہ کلائنٹ بیچارہ جو کہیں پھنسا ہوا تھا, اس کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے تھے, کسی وجہ سے وہ مسئلے کا شکار تھا, اس کی وہ مسائل بھی حل ہو گئے. دوسرا اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگے گا کہ ایک مسلمان یا ایک انسان دوسرے انسان کی بھلائی کا مانگ رہا ہے, کہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اس کا مسئلہ سالو ہو جائے. بے شک اپنے لیے ہی صحیح, بے شک اپنے لیے ہی صحیح, لیکن وہ دعا تو مانگ رہا ہے انسان کہ نہیں یار اس کے مسئلے سالو ہو جائیں. تو اس بات کا دھیان رکھیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مشکل ضرور ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آسان ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو بیسکلی کنٹینیو ورکنگ آن یور بزنس, کیونکہ آپ کا بزنس بہت مشکل سے اسٹارٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آس پاس کے لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے, ڈیویلیویٹ کریں گے, آپ کو باتیں سنائیں گے, کہیں گے یہ نہیں کر سکتے, تمہیں میں نے منع کیا تھا. تو یہ والے بہت آ جائیں گے کہ ہم نے منع کیا تھا تمہیں پہلے, ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مشکل ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی, تم وہ 5 لاکھ کی 6 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے آ گئے تم, یا 50,000 کی نوکری چھوڑ کے آ گئے تم. ایسے بہت آئیں گے, اور وہ بھی بیچارے کیا کہہ سکتے ہیں, ویژن ان کا کم ہے. اور ویژن کے بارے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ویژن جو ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اگر آپ اپنا ویژن دیکھ سکتے ہیں اور اگلا بندہ نہیں دیکھ سکتا, تو یہ ویژن آپ کا ہے, آپ کو دیا گیا ہے, اگلے کو نہیں دیا گیا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اگلے کو دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ میرا ویژن ہے. آپ کو نظر آ گیا, فائن, اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے کی مزید بات چیت آگے چلتی رہے گی ہمارے آنے والے پروگرامس کے اندر. کل پیر کا دن ہے, لمبے چوڑے پلانس مت بنائیے گا. پیر کے دن کی صبح, دوپہر, شام اور رات کی ایک جو آپ کا آبجیکٹو ہے, صبح کا, دوپہر کا, رات کا, شام کا اور رات کا, اس کو پیج پہ لکھ لیجیے. 4 چیزیں, and that's it. Every time you conquer that objective, please reward yourself, get the dopamine kick as I said before, enjoy the day, enjoy as much as you possibly can, but please make sure that you work your ass off to basically to get the real dopamine kick in your brain. ٹھیک ہے جی, تاکہ فلفلمنٹ ہو, تاکہ مزہ آئے زندگی کا, تاکہ جینے کا مزہ آئے, زندہ رہنے کا مزہ نہ ہے, جینے کا مزہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اجازت دیجیے تارا شکو ہاشمی کو, ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر. فی امان اللہ. اللہ حافظ.